Selamat menonton. Jangan lupa berlangganannya. Mari belajar cara merawat luka dekubitus di rumah. Luka dekubitus atau ulcus dekubitus adalah luka akibat penekanan yang lama pada kulit karena berbaring terus-menerus. 1. Fase aktif. Kurang lebih 1 minggu, leukosit bertanggung jawab atas penghentian kematian jaringan, monosit bertanggung jawab atas penghentian pembentukan kolagen dan protein lainnya. Hasilnya adalah jaringan yang masih baik. Dianggap sebagai tanda ulkus yang masih aktif adalah tepi yang terbelah. Selain itu, terdapat transudat yang creamy, kotor, dan memiliki bau yang unik. Saat debris terikut dalam cairan, itu disebut eksudat. Eksudat bersifat steril selama fase aktif. Selanjutnya, sel dan partikel plasma terikat membentuk necrotic coagulum yang disebut eschar ketika mengeras. 2. Fase proliferasi. Granulasi dan reepitelisasi muncul selama fase ini. Jaringan yang memiliki granulasi merupakan kumpulan pembuluh darah, makanan untuk makrofag dan fibroblast, dan arteri benih, membantu mencegah edema dan berfungsi sebagai drainase yang turut membentuk matriks granulasi menjadi garis pertahanan infeksi. Pada fase ini ditunjukkan oleh epitelisasi yang membentuk tepi. Luka yang semakin sembuh. 3. Fase remodeling atau maturasi. Ini adalah saat jaringan ikat atau scar dimulai. Bagaimana perawatan luka dekubitus? Perawatan luka dekubitus stage 1. 1. Kulit yang kemerahan dibersihkan dengan hati-hati menggunakan air hangat, sabun, dan diberi lotion. 2. Kemudian dimesaj, pijat ringan 2-3 kali per hari. Perawatan luka dekubitus stage 2. 1. Perawatan luka harus memperhatikan syarat-syarat aseptik dan antiseptik. 2. Kompres dengan NaCl fisiologis. 3. Berikan salep topikal untuk merangsang tumbuhnya jaringan muda atau granulasi. 4. Pergantian balutan dan salep jangan terlalu sering karena dapat merusak pertumbuhan jaringan yang diharapkan. Perawatan luka dekubitus stage 3. 1. Menjaga luka selalu bersih. 2. Balut luka jangan terlalu tebal dan sebaiknya transparan sehingga permeabel untuk masuknya udara dan oksigen. 3. Menjaga kelembapan luka untuk mempermudah regenerasi sel-sel kulit. 4. Jika luka kotor dapat dicuci dengan cairan NaCl fisiologis. 5. Gunakan antibiotik sistemik jika diperlukan. Perawatan luka dekubitus stage 4, pengangkatan jaringan nekrotik harus dilakukan sebab akan menghalangi pertumbuhan jaringan atau epitelisasi. A pressure injury or ulcer is a wound caused by constant pressure on your skin. It may also be called a pressure sore, pressure ulcer, bed sore, or decubitus ulcer. Pressure injuries occur most frequently in areas where your bones are close to the skin, including your heels, ankles, hips, tailbone, or elbows. In order to understand how pressure injuries happen, it's important to know about the layers of the skin. Your skin is made up of 3 main layers. The top layer, called the epidermis, is a thin layer that protects your body from the environment. The thicker middle layer is called the dermis. Its main functions are to supply the epidermis with nutrients, help regulate your body temperature, and provide strength and elasticity to your skin. The innermost layer is called the hypodermis, or subcutaneous layer. This layer stores fat, which cushions the muscles and bones beneath it. In a pressure injury, constant pressure on the skin over a long period of time
can compress the blood vessels that supply the layers with the oxygen and nutrients they need to survive. If there's not enough blood flow, your skin tissue begins to die and a pressure injury forms. If you have a pressure injury, your healthcare provider will classify it based on what can be known about the depth of tissue damage. This is called staging. In a stage 1 pressure injury, the skin is intact, red, and inflamed. The redness is non-blanchable. This means it doesn't become pale if you press on it. A stage 2 pressure injury appears as a blister or an open sore. There is partial thickness loss of the epidermis and dermis. The area surrounding the sore may be red and irritated. A stage 3 pressure injury is a crater-like full-thickness loss of skin. It extends down to the fat tissue of the hypodermis. Stage 4 is the most severe. A stage 4 pressure injury is a full-thickness loss of tissue. It extends through all 3 layers of skin and into the underlying muscle or bone. An unstageable pressure injury is a full-thickness loss of tissue. It's called unstageable because the injury is covered by dead tissue, making it hard to tell how deep it is.